Ay! Linya! Kadagan regalo! Yehey! Ano yung ilaom? Ano yung ilaom? Salamat! Kasing kuwang. Oh, pwede mo rin yan mga senior citizen! Saulahe! Saulahe! Okay, palihog ko mag-prepare sa inyong exchange gift. No? After ani, mag-exchange gift ang kada department. Palihog ko o prepare. Thank you. Oh, pagkali na Lilia ka na, Lilia! May hat pa! Ate, wala yun? Oh, Lilia! Sino ba yung gusto mo, Lilia? Lilia! Uy, Sara, Lilia na, Sara! Sara! Lilia na! Lilia na ka mo! Hala, dili mag-igo. Okay, bye family. Puno ko lang yung ipagtawa. Linya, dali! Linya! Sa bahay. Bahay. Oh, sino ba mo Linya? Linya ka na! Please claim Bonnie family. Bonnie family. Again, Bonnie family.